2, 3, 4. Ooh, ooh, ooh. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I've known you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away. That's it when you say you love me. That make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. You can't be reasoned with, I'm done with being polite. I told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Hai, hari ini gue nggak cuma ngasih kalian cover, apalagi tadi kan cuma short cover, tapi sekalian ngajarin kalian gimana caranya mainin melodi gitar di lagu Friends, Anne-Marie sama Marshmello. Oke, jadi ini gampang banget guys. Gue akan mulai dari mereka mainnya di kunci apa. Pertama, mereka mainnya itu di kunci A minor. Kunci dasarnya A minor. Terus, cycle dasarnya mereka itu 1, 3, 6, 5. Jadi kalau misalnya mainnya di A minor, berarti A minor, C mayor, F mayor, dan E mayor. Gitu. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, sedikit twist. Jadi kita breakdown satu-satu, oke? Tabnya seperti berikut. Mainnya itu senar 5, 3, 2, 1. Jadi gitu. Kemudian yang C itu form C biasa gini. Lihat tab sebelah. Itu 5, 3, 2, 1 juga senar yang dipetik. Oh iya, gue lebih prefer petik daripada pakai pick karena nggak jago aja sih. Tapi kalau kalian mau pakai pick ya sok lah. Kemudian F-nya itu boleh form yang kayak gini, tapi kalau gue sih lebih prefer pakai form yang seperti ini. Lihat tab sebelah. Jadi yang dipetik itu 6, 3, 2, 1. Nah, yang selanjutnya adalah E mayor. Yang tadi gue bilang, E mayornya tuh beda nih. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu kalau biasanya kalian main di sini, kita mainnya di sini. Gitu. Dan ini pun bukan cuma E mayor biasa. Jadi yang mereka main itu adalah E kids. Jadi yang dimainin itu Chili. No. Say hi dulu. Hi. Oke. Go ahead. Oke, jadi yang dimainin itu E-nya di sini, tapi E7. Jadi kayak gini. Goyang dong kamera gue. Aduh, kucing. Oke, jadi yang kita mainin justru E7. Kayak gini. Tapi yang pertama itu pakai E11, oke, tab sebelah, terus baru E7. Yang dibunyiin itu senar 4, 3, 2, 1 langsung semua kayak pa, atau pa. Jadi kalau kita mainin semuanya, itu atau kalau di lagunya kan ada yang itu juga bisa.
Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Semoga pelajarannya bermanfaat bagi kalian, bisa langsung dicobain. Dan mungkin bisa langsung bikin cover juga, atau mungkin bisa buat bikin lagu sendiri pakai melodi macam ini. So, I'll see you guys later. Thank you for watching. Oh, jangan lupa like, subscribe, and enjoy. Bye-bye.